श्लोक नंबर 33 ना 35 जी 35 30 आलोचना करिया जाउजे। बृहत्साम तथा सामना गायत्री छंदसामहं मासानां मार्गशीर्षो अहं मासानां मार्गशीर्षो अहं ऋतूनां कुसुमाकरः। तत्रमानक मध्यरे मु इंद्रं को बोला जाउथिबा बृहत् साम अटे। कविता मानक मध्यरे ब्राह्मण मानक द्वारा दैनिक गान करा जाउथिबा गायत्री मंत्र अटे। मास मानक मध्यरे मु मार्गशीर मास अटे। एवं ऋतु मानक मध्यरे मु कुसुमित बसंत ऋतु अटे। तबे स्तोत्र ऋतु मास यार गोटे विशेषत्व टिके अधिका अच्छी सेठी टिके अधिका रहुच विशेषत्व। मार्गशीर मास विशेष आम कार्तिक व्रत करुचे कार्तिक मास को श्रेष्ठ बोली भावुचे। मार्गशीर मास ना मार्गशीर मास है जे द्वारा कौन आम ये अनुभव करुचे आम शस्य उत्पादन करुचे आउ एठी विशेष भाव आम ओडिशा रे लक्ष्मी पूजा करा जाए। भारत लक्ष्मी पूजा कहीं करना। भगवान श्री रामचंद्र ये मार्गशीर मास वनवास करथिले। यार किछि गोटे बोधे विशेषत्व बेसी शीत नाई बेसी खरा नाई परिवेश गोटे परिवेश गोटे साम्य भाव रहुची बोधे एथि पाई मार्गशीर मास को एठी श्रेष्ठ बोली कह जाउछि। तेबे कौन प्रपात लिखिछन्ति भगवान पूर्वर कहछन्ति वेदमान के मध्य मु सामवेद विभाग विभिन्न देवतांको द्वारा गान करा जाइथवा सुंदर संगीत मान करे परिपूर्ण अटे। एही संगीत मान के मध्य गोटे सुंदर संगीत होछि बृहत् साम। यार स्वर अति सुंदर एवं यह अर्धरात्र रे गान करा जाए। यह अर्धरात्र रे गान करा जाए। एकांत भाव रे जेतेबेले थिबो सेटा गान करा जो। संस्कृत पद्य रचना रे केतेक नियम अछि। छंद और राग रागिणी मन इच्छा बा मन मुताबक आजिकल जेपरि करा जाउछि सेपरि रचना करा जाए नाही। छंदोबद्ध कविता मध्य गायत्री मंत्र प्रधान अटे। यह प्रतिदिन अभिज्ञ ब्राह्मण मान को द्वारा गान करा जाए। श्रीमद् भागवत रे गायत्री मंत्र वर्णना अछि। भगवत अनुभूति लाभ करथिबा गायत्री मंत्र रो आवश्यकता अछि। तेणु यह भगवान कर प्रतिनिधित्व करे। ये गायत्री मंत्र कौन आमे आलोचना करिया। ब्रह्म संहिता वर्णना करा जाइछन्ति आमे आलोचना करिया। आध्यात्मिकता दिगरे अग्रगति करिथिबा व्यक्ति माने यह जप करंती। जेतेबेले व्यक्ति ये मंत्र जप करी सफल हुए सेतेबेले से भगवान कर दिव्य स्तर रे प्रवेश करि पारे। गायत्री मंत्र जप करिया कहले व्यक्ति को प्रथमे केतेक योग्यता हासिल करिया कहबो। व्यक्ति प्रथमे सत्वगुण अधिकारी हेबा उचित। वैदिक सभ्यता रे गायत्री मंत्र विशेषत्व वैदिक साहित्य रे ना सभ्यता गायत्री मंत्र विशेषत्व अछि। यह ब्रह्मा को ध्वनि अवतार बोली विवेचित हुए। श्री ब्रह्मा जी यह आरंभ करी अछंती एवं यह तांको ठारू गुरु शिष्य परंपरा क्रमे प्राप्त होइछि। अच्छा वर्ष मध्य मार्गशीर मास सर्वोत्तम मास बोली विवेचित है। कारण भारत रे एही समय शस्य अमल करा जाए। लोक माने यही समय बड़ आनंद रे काल यापन करती। अवश्य बसंत ऋतु समस्ते बसंत ऋतु को समस्त भल पाती। कारण यही समय रे अधिक गरम किंबा अधिक शीत अनुभूत हुए ना। यही समय वृक्षलता आदि पल्लवित होती और फूल फल रे भरी उठती। बसंत ऋतु मध्य श्रीकृष्ण का लीला स्मरण केतक उत्सव पालन करा जाए। यही ऋतुमान मध्य ये ऋतु अत्यंत आमोददायक बोली विवेचित हुए। यह भगवान श्रीकृष्ण प्रतिनिधित्व करे। तो बसंत मास गायत्री मंत्र
सामवेद इत्यादि कथा कहुଯାଇଛି। हाँ ये हरे कृष्ण महामंत्र गान करिया पूर्वरु मु कौन करे ना थरे ये गायत्री मंत्र जप करी करी जाउछि मोर स्कूटर टे थला जेतबळे हाँ जाउछि से मु बोधे कि रास्ता रे किए आसुछि कौन सब भूली गली आउ तेणु जाऊ 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 घड़ुआल को मुझे कथा घड़ुआल जो नुआ घड़ुआल को बुले देछि गाड़ी टा पछपटु गोटे स्कूटर गला ठीक नि बाडे देला गाड़ी टा पूरा सर पछपटु टोला हे गला अवश्य मोर किछि हेनी पड़ी गली तेणु से दिन ठू मु भाविली बोधे मोर किछि भूल हो गला कि मोर अयोग्यता मोर योग्यता नथिला कि एभली कहीं गोटे घटना घटिला गोटे मन मन भाविली तेबे गायत्री वेदमाता गायत्री गायत्री को वेदमाता कहा जाए। ये गायत्री वेदमाता कोठू आसिले कोठू सृष्टि हेले काम गायत्री तात्पर्य काम बीज धाम तत्व इत्यादि वर्णना है। तेबे काम गायत्री रो तात्पर्य आपण मान पाखरे ओडिया ब्रह्म संहिता मूल ब्रह्म संहिता का पाखरे अछंती ଆମ ପାଖରେ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ हम्म ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ସୁଦେଇ ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଥିବ विश्व मंदिर माताजी मते देइथिले प्रभुजी प्रणाम आज्ञा मुझे से कथा कहता प्रणाम आज्ञा हरे कृष्ण प्रभुजी धन प्रणाम प्रभुजी मो पाखरे भी अछि माताजी पाखरे भी हाँ पनवास माताजी पाखरे अच्छी अछंती ପାଇଲେ ମାତାଜୀ माताजी आपण तार सूचीपत्र देखी गोटे बाहर करंतु तो केते नंबर श्लोक सेटा माताजी पनवास माताजी आज्ञा हरे कृष्ण माताजी प्रणाम देखंतु आज्ञा हरे कृष्ण आज्ञा देखंतु हरे कृष्ण माताजी ये कोटा कोन देखिया कहले मुटे सुनी पानी पाटी सूचीपत्र प्रभुजी कहले सूचीपत्र आपण चेक करिया गायत्री देवी को विषय सूचीपत्र रे कोन कोन देइछे पाठ करंतु तो पत्र पठावन माताजी ग्रंथटा खोजिबा पड़िबो माताजी सांग सांग पाइबे कि नै थिला थिला आपनको सेल्फ रे माताजी आपनको जो रैक रखछंती सेठी मु देखिथिली बा देखंतु विश्व मंजरी माताजी पाके नै माताजी मो पाखरे अछि मो भुवनेश्वर अछि ना माताजी पाखरे गोटे अछि माताजी देथिली प्रभुजी गोटे देथिली
ଏ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଇଏ ଇସ୍କନ କଣ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର? କ୍ଷୀର ପିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ମେଲ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ପଥର ମେଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଅଲାରନାଥ। ଓହୋ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ମୁଁ ତ ବାସ୍ତବିକ ଏଠି ଲେଖି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ପେଜ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରି କରି ନଉଛି, ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ। ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିଏ ହେଲେ କାମ ଗାୟତ୍ରୀ ବିଜୟରେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ତେବେ ସେ କାମ ଗାୟତ୍ରୀ ବୀଜ କଣ? सहस्र पत्र कमलम गोकुलाख्य महत्पदम तत कर्णिकार तधाम तदनांश संभवम। एटा गोलकर वर्णना करा जायछि। चित विलास में श्रीकृष्ण विलास पीठ रूपे अपराकृत गोकुल धाम वर्णना होइछि। सर्वकृष्ण कृष्ण धाम ही गोकुल, ताहा अनंत देवंकर अंश द्वारा नित्य प्रकटित। से गोकुल चिन्मय सहस्र पत्र विशिष्ट कमल विशेष तन्मध्यस्थ कर्णिकार श्रीकृष्ण को सिय आवास स्थान अटे। कर्णिकार महतजंत्र षटकोण वज्र कीलकं षडांग षटपदी स्थान प्रकृता पुरुषेण च प्रेमानंद महानंद रसेनावस्थितं च जद ज्योतिरूपेण मनुना काम बीजेन संगतं तत्किंजलकं तदंशानं तत्पत्राणि श्रियंमपि। ये मध्य गोलकर वर्णना। चतुरसं तत्परितः श्वेत दीपाख्यं अद्भुतं चतुरस्रं चतुर्मूर्तेर्चतुर्धाम चतुष्कृतं चतुर्भिः पुरुषार्थैश्च चतुर्भिः हेतुभिर्वृतं शूलैर्दशभिरानन्दमूर्धाधु दिग्विदिक्वपि अष्टभिर्निर्धिर्भिजुष्टम् अष्टभिसिद्धिभिस्तथा मनुरूपैश्च दशभिर्दिक्पालैः परितवृतं श्यामै गौरश्च रक्तैश्च शुक्लैश्च पार्षद अर्षभैः शोभितं शक्तिभिस्ताभिरद्भुताभिः समन्नतः। ଛୋଟିଆ ପ୍ୟାକେଟ, ସବୁଠୁ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ। ଏଇଠି ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନିରୂପମା ମାତାଜୀ ହରିକୃଷ୍ଣ ମ୍ୟୁଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗୋକୁଳ ଆବରଣ ଭୂମି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଗୋକୁଳର ବହିର୍ଭାଗରେ ଚତୁର୍ଯୁଗରେ ଶ୍ଵେତଦ୍ୱୀପ ନାମକ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚତୁଷ୍କୋଣ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଶ୍ଵେତଦ୍ୱୀପ ଚତୁଃଖଣ୍ଡେ ବିଭକ୍ତ। ଏହା ଏକ ଭାଗରେ ବାସୁଦେବ, ସଂକର୍ଷଣ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଧାମ। ସେହି ବିଭକ୍ତ ଧାମ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଚାରି ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେତୁ ସ୍ୱରୂପ ମନ୍ତ୍ରାତ୍ମକ ରୁକ୍, ସାମ, ଯଜୁ ଓ ଅଥର୍ବ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ବିଭକ୍ତ। ଏହି ଚାରି ବେଦ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ଅଷ୍ଟ ଦିଗ ଓ ଊର୍ଧ୍ୱ ଓ ଅଧୋଦିକ୍ କ୍ରମେ 10ଟି ଶୂଳ ନିବଦ୍ଧ ଅଛି। ଅଷ୍ଟଦିକ୍ ମହାପଦ୍ମ, ପଦ୍ମ, ଶଙ୍ଖ, ମକର, କଶ୍ୟପ, ମୁକୁନ୍ଦ, କୁନ୍ଦ, ନୀଳ ଏହି 8 ରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭିତ। ମନ୍ତ୍ର ରୂପୀ 10 ଦିକ୍ ପାଳ 10 ଦିଗରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ, ରକ୍ତ ଓ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଷଦ ସକଳ ଏବଂ ବିମଳା ପ୍ରଭୃତି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ସକଳ ସର୍ବଦିକ୍ ଶୋଭାୟମାନ। ଏଟା କୋଉଠି? ଏଟା ଗୋଲକ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗୋଲକର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଗୋକୁଳ, ମଥୁରା ଏସବୁ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟମାନ ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୋ ଦେବ ସଦାନନ୍ଦ ପରାତ୍ପର ଆତ୍ମା ରାମସ୍ୟ ତସ୍ୟାସ୍ତି ପ୍ରକୃତା ନ ସମାଗମଃ। ସେହି ଗୋକୁଳେଶ୍ୱର ଚିନ୍ମୟ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାନନ୍ଦ ରୂପ। ସେହି ଗୋକୁଳେଶ୍ୱର ଚିନ୍ମୟ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାନନ୍ଦ ରୂପ। ସେହି ପରାତ୍ପର ଓ ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମ ଜଗତର ରମଣ ପରାୟଣ, ଯୋଡ଼ା ପ୍ରକୃତି ମାୟା ସହିତ ତାହାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ସେ ଯୋଉ ଗୋକୁଳର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି କି ସେ ନା ସଦାନନ୍ଦ, ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କର ଏକ ରୂପ। ମାୟା ରମମାଣସ୍ୟ ନ ବିୟୋଗସ୍ତୟା ସହ
आत्मना रमया रे में त्यक्त कालम से सुखया कृष्ण बहिरंगा माया सहित अरममाण पुरुष अर्थात बहिरंगा माया सहित रमण रहित अर्थात माया भगवान के निकट रही पारे बहुत दूर रे रहे आ भगवान के सहित कृष्ण के सहित माया किसी संपर्क प्रत्यक्ष संपर्क न थाए तथापि परतत्व सहित मायार सर्वत भावे वियोग वा विच्छेद नाही प्रापंचिक जगत सृष्टि करने इच्छा आत्मचित शक्ति अर्थात अंतरंगा शक्ति रमा सहित अंतरंगा शक्ति रमा सहित युक्त होई काल शक्ति प्रेरण रूप ईक्षण द्वारा जे रमण करती ताहा गौण तेबे नियति सार महादेवी तत्प्रिया तद्वंश तदा तल्लिंग भगवान शंभुर ज्योति रूप सनातन जा जोनि सा पराशक्ति काम बीजम महोधरे। अनुवाद चिशक्ति रूपा रमादेवी नियति रूपा भगवत प्रिया सृष्टि काल रे प्रपंच रचनात्मक कृष्णांशर जो स्वांश ज्योति उदित हुए ताहा ही भगवान शंभु रूपे भगवत लिंग अर्थात प्रकटित चिन्ह विशेष ताहा ही सनातन ज्योतिर आभास से ही लिंग नियतिर वशीभूत ही प्रपंच उत्पादकांश नियति द्वारा जो प्रसविन शक्ति उदय हुए ताहा ही अपराशक्ति और जोनि रूप मायार स्वरूप। तेरे माया किभली प्रकट होइछि एठी कहले ना अंतरंगा शक्ति सहित भगवान कर जेतबळे भगवान युक्त होइछन्ति सेतबळे गोटे आभास शक्ति सृष्टि होइछि आमे जो आलोचना करूछि कोन छायवजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा भगवान कर आभास शक्ति रु ए माया सृष्टि ये होची अपरा शक्ति जो निरूपा अर्थात अपरा शक्ति अर्थात ब्रह्मांड बा ये जो 24 तत्व ये सब उत्पादन कारिणी होची वही रंगा शक्ति तबे ये होची महतत्व रूप महतत्व आपण माने जानछन्ति तबे लिंग जोनात्मिक जाता इमा माहेश्वरी प्रजा अर्थात यही जगतर समस्त माहेश्वरी प्रजा लिंग जोनि स्वरूप आ जेते प्रजा सब लिंग आउ जोनि पुरुष आउ स्त्री ये भौतिक जगत रे जेते सब सृष्टि होइछन्ति समस्त केण जने पुरुष आउ जने प्रकृति बा स्त्री रूपा बा लिंग पुरुष लिंग युक्त स्त्री जोनि युक्त शक्तिमान पुरुष स्वयं लिंग रूपी महेश्वर तस्मिन्नावीर भुल्लिंगे महाविष्णुर्जगतपति उत्पादनमय पुरुष लिंग रूपी महेश्वर शंभु ही निमित्तांश माया रूपा शक्तियुक्त जगतपति महाविष्णु तदीय ईक्षणांशरु आविर्भूत। तबे एठू जो एठी कहा जाय कोन जगतपति महाविष्णु तदीय ईक्षणांशरु आविर्भूत ये जो लिंग रूपी महेश्वर कथा कहगला ये संकर्षण भगवान आमर परमार्थिक भाषा रे तांको कहा जाए संकर्षण भगवान। तेबे संकर्षण भगवान गोटे सृष्टि होइछन्ति के से कारण उदक साई विष्णु तापरे गर्भोदक साई विष्णु इत्यादि के उदक साई विष्णु सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सहस्र बाहुर्विषात्मा सहस्रांश सहस्रसु सेही जगतपति महाविष्णु को सहस्र सहस्र मस्तक सहस्र सहस्र लोचन सहस्र सहस्र पद सहस्र सहस्र बाहु सहस्र सहस्र अंशरे सहस्र सहस्र अवतार एवं से सहस्र सहस्र लोक सृष्टि करंती। नारायण सो भगवान पस्तस्मात् सनातनात् आविरासीत् कारणार्णो निधि संकर्षणात्मक जोग निद्रा गत तस्मिन् सहस्रांश स्वयं महान। से महाविष्णु माइक जगत नारायण नाम रे कथित अर्थात महाविष्णु नाम रे गर्भोदक साई विष्णु नाम रे कथित बाखीराबजी साई विष्णु नाम रे कथित से सनातन पुरुषों द्वारा कारण समुद्र जल उत्पन्न होइछि। आमे कहले ना तांकर अंग जलरू सृष्टि होइछि सेठी से जोग निद्रा जाइछन्ति गोटे
ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ 2-3 ଦିନ ତଳେ। ସେ ପରବ୍ୟମସ୍ତ ସଂକର୍ଷଣାଂଶ ସେହି ସହସ୍ରାଂଶ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ତହିଁରେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାଗତ ହୋଇ ଶୟନ କରି ଅଛନ୍ତି। ତଦରୋମ ବୀଳ ଜାଳେଷୁ ବୀଜଂ ସଂକର୍ଷଣସ୍ୟ ଚ ହୈନ ମାନଣ୍ଡାନି ଜାତାନି ମହାଭୂତା ବୃତାନି ତୁ। ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୋମ ବିବର ସମୂହରେ ସଂକର୍ଷଣଙ୍କର ଚିତ ବୀଜ ସମୂହ ଅନନ୍ତ ହେମାଣ୍ଡ ରୂପେ ଜାତ ହୁଏ। ତେବେ ସେଇ ରୋମ ବିବରରୁ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବା ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିକ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, 24 ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଇ ସମସ୍ତ ହେମାଣ୍ଡ ମହାଭୂତ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ସେହି ମହାବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକ ଅଂଶରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ତଦୀୟାଂଶ ସକଳ ତଦୀୟ ବିଭୂତିମୟ ଓ ସନାତନ ମହାବିଷ୍ଣୁ ରୂପେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ମସ୍ତକ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କି? ସେ ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ। ତାଙ୍କର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ମସ୍ତକ। କେବଳ କାରଣ ଉଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମସ୍ତକ, ନହେଲେ ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କାରଣ ଉଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ପାଦ, ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ହସ୍ତ, ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ମସ୍ତକ। ତେବେ ସେହି ମହାବିଷ୍ଣୁ ସିଂହ ବାମାଙ୍ଗରୁ ବିଷ୍ଣୁକୁ, ଦକ୍ଷିଣାଂଶରୁ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ଓ ପୂର୍ଜେଶ ଅର୍ଥାତ ଭୁଜ ଦ୍ୱୟରୁ ଶମ୍ଭୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏଇଟା ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏ ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତର କଥା। ଏଠି ମହାବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁକୁ। ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ବିସ୍ତାର। ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ କାରଣ ଉଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିସ୍ତାର। ଅହଙ୍କାରାତ୍ମକ ବିଷ୍ଣୁ ତସ୍ମାତ୍ ଏତଦବ୍ୟଜାୟତ। ସେ ଜୀବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶମ୍ଭୁଙ୍କ କ୍ରିୟା ଏହି ରୂପେ ଯେ ଶମ୍ଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅହଙ୍କାରାତ୍ମକ ଏ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତାପରେ ତଦନନ୍ତରରେ ସେ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରଜାପତି, ଶମ୍ଭୁ ଏହିପରି ତ୍ରିବିଧ ବେଶ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ପାଳନ, ସୃଷ୍ଟି, ସଂହାର, ରୂପ ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତି। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ଶମ୍ଭୁ ରୂପରେ, ପ୍ରଜାପତି ଅର୍ଥାତ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ। କାହିଁ କାମ ବୀଜ କାମ ଗାୟତ୍ରୀ କୋଉଠି କୁଆଡେ ଗଲେ, ମୁଁ ଆଉ ପାଉନି। ହଁ, ଏଇଠି ଆସିଲେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 24 ରେ ଉବାଚ ପୁରସ୍ତସ୍ମୈ ତସ୍ୟ ଦିବ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀ କାମ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପୀଜନ ଇତ୍ୟପି ବଲ୍ଲଭାୟ ପ୍ରିୟା ବ୍ରହ୍ମେ ମନ୍ତ୍ରଂ te ଦାସ୍ୟତି ପ୍ରିୟମ୍। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପରେ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ପରିଚାଳିତ ବ୍ରହ୍ମା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ମତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦିଗରେ ଅନ୍ଧକାର ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେନି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବତୀ ସରସ୍ୱତୀ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ଦ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି କହିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମନ୍, କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ସ୍ୱାହା, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ତୁମର ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କର। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ଧାମରେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ। ତାପରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସହିତ ତପସ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ତାର ସକଳ ସିଦ୍ଧି ହେଲା। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋବିନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ବହୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ଵେତ ଦୀପପତି ଗୋଲକସ୍ଥ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଯଥା ଧାନ ଚିନ୍ତାମଣି ଭୂମିରେ ସହସ୍ର ଦଳ ସମ୍ପନ୍ନ କୋଟି କେଶର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏକ ପଦ୍ମ ଅବସ୍ଥିତ, ତାହାରି କର୍ଣ୍ଣିକାରେ ଏକ ମହାସନ, ମୁଖାମୁଜରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମମୟ। ତେଣୁ ସୁସ୍ୱରେ ବାଜୁଛି ଏବଂ ସେ ବିଳାସିନୀ ଗୋପୀଗଣ ଆବୃତ ନିଜ ନିଜ ଅଂଶ ବିଳାସ ପରିକରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷ୍ଠୁତ ଏହି ଉପାସ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଗୁଣମୟୀ ରୂପ ଧାରିଣୀ ପ୍ରକୃତି ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଅଷ୍ଟନିଧି ଯୋଉ ଆମର ଅଛି, ଅଷ୍ଟନିଧି ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନୌନିଧି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେବୀ ମାନେ, ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଠି ଶ୍ଵେତ ଦୀପରେ ସେବା କରନ୍ତି।
ତାପରେ ତଦନନ୍ତର ବେଦମାତା ଗାୟତ୍ରୀମୟୀ ପରିପାଟ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଣୁଧ୍ୱନିରେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଲାଭ କରି ସ୍ୱୟଂଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟକର୍ଣ୍ଣ ବିବର ଦ୍ୱାରା ମୁଖ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପଦ୍ମଜନୀ ସେହି ଗୀତ ନିଃସୃତା ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆଦିଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତି ଲାଭ କରି ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଭଗବାନଙ୍କର ବେଣୁନାଦ, ଗୋଲକ ଅଧିପତି ଭଗବାନଙ୍କର ବେଣୁନାଦ, ଭଗବାନ ସେଇ ରୂପକୁ ତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ନା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୃପାରୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲକାଧିପତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା କେମିତି ଲେଖିଲେ କି ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବେଣୁଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରି ସିଏ କଣ ହେଲା ନା ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟକର୍ଣ୍ଣ ଚାରିମୁଣ୍ଡର 8 କର୍ଣ୍ଣ ବିବର ଦ୍ୱାରା ମୁଖରେ ସବୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତେଣୁ ପଦ୍ମଜନୀ ସେହି ଗୀତ ନିଃସୃତା ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆଦିଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତି ଲାଭ କରି ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ବେଣୁଧ୍ୱନି ଏକ ମନ୍ତ୍ର ସଦୃଶ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରେଇଲା। ଆମର କଣ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ? ଜନ୍ମନା କଣ ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାରେ ଦିବ୍ୟ ଉଚ୍ଚତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ଏଠି ବେଣୁ ନାଦ ଶ୍ରବଣ କରି ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଝଙ୍କାର ଶ୍ରବଣ କରି ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେହି ତ୍ରୟୀମୟୀ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ସାଗର ଅବଗତ ହେଲେ। ତେବେ ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ମରଣ କଲେ କୋଉ ସ୍ମରଣ? ସେ ବେଣୁ ଧ୍ୱନି ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ବ୍ରହ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ସାଗର ଅବଗତ ହେଲେ। ସେଇ ଗାୟତ୍ରୀ ବା ବେଣୁଧ୍ୱନିକୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ସର୍ବ ବେଦସାର ଏହି ସ୍ତବ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ତବ ଅର୍ଥାତ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ସ୍ତବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରକର ସଦ୍ମ ସୁକଳ୍ପ ବୃକ୍ଷଲତା ସୁରଭି ପାଳନ୍ତଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହସ୍ର ଶତ ସମ୍ଭ୍ରମ ସେବ୍ୟମାନଂ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଆଦି ପୁରୁଷଂ ତମହଂ ଭଜା। ବ୍ରହ୍ମା ଏଇ ରୂପକୁ ଉପାସନା କଲେ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେଇ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ସେ ଏଇ ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ ଅର୍ଥାତ ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ବୁଝିପାରିଲେ ଗାୟତ୍ରୀ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭୁଲଟା ବୋଲି କଣ ହେଇଥିଲା, କଣ ସେଦିନ ଯୋଉ କହିଲେ କଣ ଭୁଲ? ଆପଣ କହିଲେ କଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ସ୍କୁଟର ଇଏ ହେଇଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକି ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି। ନାଇଁ ଏଟା ତ ଠିକ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା ବୋଧେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାର। କାରଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଆମେ ଇସ୍କନରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ ସେମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ଯଜ୍ଞ ଧାରଣ କରିବା ନୁହେଁ, ସଂସ୍କାର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କାରିତ ହେଲେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମାନେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଜୀ ତାହେଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଓಂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ ନମଃ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବସ୍ୟ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ, ସେଇଟା ସେଇଟାଟି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗାୟତ୍ରୀ। କୋଉଠି ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିଲା? ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗାୟତ୍ରୀ କୋଉଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି? ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଆଦି ଲୀଳାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏଇଟା କାମ ଗାୟତ୍ରୀ ବୀଜ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ସିନା, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଗୋଟେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁଣିଲି ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଗାଉଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଗାୟତ୍ରୀ ଯୋଉ ଜପ କରୁଛେ ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ, ସିଏ କହିଲେ ନା ୟାଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଜୁର୍ବେଦର ଗୋଟେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି,
ସେଇଟା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିଲା ସେ ଭାଗବତମରେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲି ଭାଗବତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଷ୍ୟରେ। ତେବେ ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି, ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी जो ये ओडिया ब्रह्म संगीतार जो फास्ट आडू अच्छी एगुड़ा सब कौन गायत्रींकर मंत्र? एटा ब्रह्म संहिता परा। ब्रह्म संगीतार फास्ट देखंतु ए पूरा देजी 38 पेज जाए से बड़ा ब्रह्म संगीतार एडा श्लोक ना एडा तो एडा गायत्री लिखा है जी ना नहीं माताजी सेटा हला मूल किंतु ब्रह्मांकर स्तुति आरंभ होइछि कोठू, ईश्वर परम कृष्ण चिंतामणि प्रकर सद्य सुकल्प, एइठू आरंभ हला ब्रह्मांकर स्तुति। बुझिले कि तेणु आम इस्कन बही रे एइतक संग्रह करा जायछि, आउ अन्य गुडाक देई नाहंती। बुझि पारले? अन्य गुडिक आमे पाठ करले वास्तविक हमर सृष्टि लीलाटा आमे बुझि परिबा। आज्ञा प्रभु। ये जो जहा किछि एठी दिया जायछि आमे पाठ कले जो ओडिया आपण ब्रह्म संहिता आमे प्राप्त होइछे विश्वमंजरी माताजी द्वारा। ता पूर्वरु मु जीव गोस्वामी भाष्य थाई कि गोटे ब्रह्म संहिता प्राप्त होइतिली। सेतिरे अति सुंदर भाष्य जीव गोस्वामी देइछन्ति।